nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah majelis ke-5 dalam mempelajari kitab At-Tajwid Al-Muyassar bersama Syekh kita hafizahullah taala. Di majelis ke-5 ini kita melanjutkan setelah sebelumnya kita membahas maratib tilawah yang paling terakhir. Sekarang kita akan masuk di pembahasan lahan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'd. هذا هو المجلس الخامس من قراءة كتاب التجويد الميسر، التجويد الميسر لنخبة من العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين. ودرسنا اليوم أوله باب اللحن، باب اللحن الجلي والخفي، اللحن الجلي والخفي. قال رحمه الله: اللحن الجلي والخفي. اللحن يطلق على الخطأ. إذن اللحن في اللغة له معان عدة. اللحن في اللغة له معان عدة، فيراد به الخطأ، وهو المراد في هذا الباب. ويراد به قال واللغة، لحن يراد به اللغة، لحن بني فلان أي لغة بني فلان. والتنغيم كذلك من معانيه، والتطريب من معاني اللحن، وترجيع الصوت، والتغني بالقراءة أو الشعر. ويطلق أيضا على الصواب، فهو من الأضداد. إذا لاحظ أن اللحن يطلق ويراد به الخطأ، وفي المقابل يطلق ويراد به الصواب. هذا الأمر اصطلح على تسميته الأضداد، الأضداد، وهو اللفظ الواحد المؤدي لمعنيين متضادين. اللفظ الواحد المؤدي لمعنيين متضادين. اللفظ الواحد المؤدي لمعنيين متضادين. يفهم المعنى من السياق، يفهم المعنى من السياق. إذن اللحن من الأضداد. كيف ذلك؟ لأنه أدى معنى الصواب وأدى معنى الخطأ، هذان متضادان، الصواب والخطأ معنيين متضادين. Kata beliau, hafizahullah, kita masuk di pelajaran kelima dalam At-Tajwid Al-Muyassar dengan pembahasan bab al-lahn. Berkata penulis, al-lahn al-jali, al-lahnul jali wal khafi. Al-lahn, lahan, yutlaqu 'ala al-khata'. Dia digunakan secara bahasa bermakna al-khata', kesalahan. Itu disebut lahan. Ini makna yang pertama, karena dia kata Syekh lahu ma'anin iddah. Dia memiliki banyak makna. Memiliki banyak makna. Ini makna yang pertama secara bahasa, bermakna kesalahan. Makna yang kedua wal lughah. Dia bisa bermakna lughah, bahasa. Jadi kalau dibilang kata Syekh tadi lahannya Bani Fulan, berarti bahasanya Bani Fulan. Ini makna lahan yang kedua, bermakna bahasanya. Yang kedua wat tanggim, dia bisa bermakna tanggim, melagukan juga. Bisa bermakna melagukan. Dia juga bisa bermakna at-tatrib. Tatrib menadakan, sama ya, dia baca dengan bernada. Itu bisa juga bermakna dari lahan. Makna yang berikutnya adalah tarji'us saut. Dia bisa bermakna tarji'us saut. Itu ya
mengucapkan lebih dari sekali. Mengucapkan lebih dari sekali. Bisa diucapkan dengan pelan, kemudian dibesarkan, itu bermakna terji'. Iya, as-saut. Kemudian bisa juga bermakna at-taghonni bil qiraati wasy'. Bisa juga bermakna melakukan bacaan atau syair. Ini makna lahan. Dan terakhir yutlaqu aidan 'ala shawab. Dia juga digunakan atas makna as-shawab, lawan dari khata', lawan dari salah, benar. Ini fahuwa minal addad. Kalau begitu ini termasuk kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Termasuk kata yang bermakna saling berlawanan. Maksudnya adalah kata Syekh tadi, ini satu lafaz. Satu lafaz dalam bahasa Arab, tapi memiliki dua makna yang berlawanan. Dia bisa bermakna kesalahan, bisa bermakna benar. Dipahami kata Syekh di konteks kalimat. Dipahami dalam konteks nanti. Ini maknanya salah atau maknanya benar. Karena ini termasuk kata, satu kata tapi punya dua makna yang berlawanan. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang seperti itu. Yang seperti itu. Memiliki dua makna yang berlawanan. وفي الاصطلاح أي معنى اللحن الاصطلاح عند المجودين المراد به هو الميل عن الصواب في قراءة القرآن. الميل عن الصواب بمعنى الخطأ في قراءة القرآن. الخطأ في قراءة القرآن هذا معناه باصطلاح المجودين. Dalam istilah, yaitu menurut istilah, pengertian lahan ini dalam istilah, yaitu menurut istilah ulama tajwid, dia adalah al-mail anis shawab fi qiraatil Quran. Al-mail anis shawab bermakna khata', kata beliau tadi bermakna salah. Ya, fi qiraatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Ini cara istilah. Salah dalam membaca Al-Quran. Ini makna lahan secara istilah ulama tajwid. قال رحمه الله حفظه وهو نوعان. إذن اللحن على نوعين، على قسمين: جلي وخفي. جلي وخفي، ظاهر وغير ظاهر. اللحن الجلي الذي يأتي تعريفه، قال ويعرفه بعض علماء التجويد. انتبه، اللحن الجلي، اللحن الظاهر ما تعريفه. قال ويعرفه بعض علماء التجويد بأنه الخطأ الذي يطرأ على اللفظ. الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه، بمبنى اللفظ، بمبنى الكلمة، إخلالا ظاهرا. إذن خطأ في مبنى الكلمة لكنه خطأ ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وعامة الناس ممن عنده شيء من الفهم، شيء من العلم. خطأ ظاهر يفهم أن هذا غير صحيح. ستأتي صور اللحن. سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يؤدي إلى فساد المعنى. إذن اللحن الجلي خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا. تتمة سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لا. إذا لا يشترط أن يكون المعنى فاسد دائما،
يتغير المعنى، إنما يكتفى بتغير مبنى الكلمة، بتغير مبنى الكلمة. قال كإبدال حرف بحرف، هذه صورة من صور اللحن الجلي. ثم ذكر صورة أخرى وهي إبدال حركة بحركة. إذا نذكر على مسامعكم صور اللحن الجلي وهي 8 صور. الأولى ما ذكره المؤلف: إبدال حرف بحرف، أن تبدل حرفا مكان حرف. الرحمن، أبدلت الحاء بالهاء، هذا لحن ظاهر، أي شخص يسمعه يعلم أنه خطأ. وهكذا إبدال حركة بحركة، سيأتي التمثيل نحو قول بعضهم أنعمت عليهم، أبدلت الفتح بماذا؟ بالضم. وهكذا إسكان المتحرك، إسكان المتحرك هذا من اللحون الجلية. كثيرا ما ننبه بعض الطلبة: مالك يومي، هنا إيش حصل؟ إسكان للمتحرك، مالكي، الكاف مكسورة لكنه سكنها، هذا من اللحون الجلية، من اللحون الجلية، وسيأتي معنا حكم اللحون الجلية إن شاء الله. كذلك من صور اللحن الجلي عكس هذا الأخير، وهو تحريك ساكن، الحرف ساكن لكن القارئ حركه بأي حركة. لم يلد ولم مثلا، لم يلد ولم، لكنه ضم ساكنا وهي الدال. كذلك من صور اللحن الجلي إشباع الحركة بحيث يتولد منها حروف مد. إذا أشبعت الفتح ماذا يصير؟ يصير ألفا. أشبعت الكسر ماذا يصير؟ يصير ياء. أشبعت الضم ماذا يصير؟ يصير واوا. هذا كذلك من اللحون الجلية، من اللحون الجلية. أعوذ، الهمزة هنا مفتوحة فحسب، لكنك أطلت في زمن الفتحة فصارت ألفا. نستعين، نعبد، هذه كلها إيش؟ ألفات ليست موجودة في الكلمة، إنما هو من باب اللحن الجلي. كذلك من صور اللحن الجلي حذف أحرف المد. إذن بالعكس، خطأ الذي أخذناه أخيرا هو جعل الحركة حرفا، والآن حذف حرف المد. يحصل عند بعضهم حال الإسراع في القراءة، بدل أن يقول ما لها يقول ملها، ملا، حذف حرف مد، ويرد في مواضع غير ذلك. ومن الأخطاء تخفيف المشدد، كذلك هذه من اللحون الجلية، لأن تخفيف المشدد حذف حرف، حذف حرف، فهو من اللحون الجلية. بعض الطلبة يقرأ إياك نعبد وإياك هذا لم يشدد إيش؟ الياء، لم يشدد الياء، خففها، وهذا من اللحون الجلية. أخيرا تشديد المخفف، تشديد المخفف كذلك من اللحون الجلية، لأنه زيادة حرف في كلام الله تعالى. بعض الطلبة يقرأ وتعيها، وهي وتعيها هي مخففة، يا صاحبيس، لا، هي مخففة أيضا، إذا لا تشدد مخففا. إذن هذه صور اللحن الجلية، نعيدها على وجه السرعة: إبدال حرف بحرف، إبدال حركة بحركة، إسكان المتحرك، تحريك الساكن، إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف مد، حذف أحرف المد، تشديد المخفف وتخفيف المشدد. هذه 8 صور للحون الجلية، ستأتي بعد قليل أمثلة ذلك.
Kemudian kata beliau, wa huwa naw'an. Lahan ini terbagi dua. Ada yang jali, ada yang khafi. Maksudnya adalah kata beliau ada yang zahir, nampak kesalahannya, dan ada yang ghairu zahir, yang tidak terlalu nampak. Sekarang apa itu lahan al-jali? Kata beliau diartikan oleh sebagian ulama tajwid bahwasanya dia adalah al-khata', kesalahan alladhi yatrau 'ala al-lafzi, kesalahan yang muncul terhadap lafaz maka mencacati, merusak kata itu. Kesalahan dalam lafaz huruf sehingga rusak kalimatnya. Rusak kalimatnya. Dengan cacat yang nampak diketahui oleh ulama qiraah, bahkan oleh amatun nas. Kesalahannya itu ditahu oleh orang awam, orang secara umum. Ini nampak kesalahan, ini kesalahan yang nampak. Bersyarikat dalam mengetahuinya ulama dan yang bukan ulama. Ini disebut lahan yang nampak. Sama saja apakah kesalahannya itu bisa merusak makna atau tidak merusak makna. Atau tidak merusak makna. Kemudian dicontohkan seperti ibadali harfin biharfin. Seperti dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Saya tadi belum contohkan ha, seharusnya adalah roh, dia baca roh. Itu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini yang disebutkan di sini adalah salah satu dari bentuk lahan jali. Dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini yang disebutkan ini salah satunya. Dan Syekh tambahkan 7 lagi. Jadi nanti lahan jali itu belum sebutkan 8. Lahan jali belum sebutkan ada 8 bentuknya. Yang pertama ini yang disebutkan. Dia ganti huruf dengan huruf yang lain. Dia ucapkan satu huruf, tapi huruf yang diucapkan ini bukan huruf yang tertulis atau yang ada di mushaf yang dia baca. Dia ganti dengan huruf yang lain. Yang kedua, dia mengganti harokat dengan harokat yang lain. Akan datang contohnya sebentar kata beliau. Iya, dia ganti harokat dengan harokat yang lain. Apakah fathah dengan kasro, dhammah dengan fathah, fathah dengan dhammah. Dia ganti harokat dengan harokat yang lain. Ini yang kedua. Ini lahan jali. Yang ketiga, kata beliau iskan al-mutaharrik. Dia mensukun kata yang berharokat. Jadi asalnya berharokat. Asalnya berharokat, tapi dia sukun. Seperti yang beliau katakan di sebagian tulab yang beliau ingatkan ketika membaca maliki. Dia baca malik, dia sukun. Padahal berharokat, kasro. Berharokat, kasro. Ini yang beliau contohkan. Dia mensukun yang berharokat. Yang ketiga ini. Yang keempat, lawannya. Kebalikannya. Kalau tadi dia mensukun yang berharokat. Kalau ini dia mengharokati yang sukun. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Jadi ada kata dia sukun tapi dia berikan harokat. Tapi dia berikan harokat. Iya, ini juga termasuk lahan jali. Termasuk kesalahan yang nampak. Termasuk kesalahan yang nampak. Seperti yang beliau contohkan tadi. Lam yalidu. Dia baca dhammah padahal sukun dalnya. Sukun dalnya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima ini termasuk lahan juga jali. Lahan yang nampak. Isba'ul harokah. Dia memperpanjang harokat. Sehingga melahirkan huruf mat. Dia kasih panjang fathahnya
sehingga melahirkan alif setelahnya. Dia kasih panjang dhammahnya sehingga melahirkan waw. Dia kasih panjang kasrohnya sehingga melahirkan apa? Iya. Ini juga termasuk kesalahan yang nampak. Ini termasuk kesalahan yang nampak. Yang disebutkan sebagai kesalahan yang kelima. Poin yang kelima, lahan jali. Yang keenam, termasuk kesalahan adalah yang keenam, lawan dari yang kelima. Kalau yang kelima, dia ucapkan sebuah harokat dengan panjang sehingga lahir mat. Yang kelima, menghilangkan mat. Seharusnya ada matnya. Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw, setelah kasrah ada iya, tapi dia hilangkan. Ini kata beliau seperti terjadi pada orang-orang yang baca cepat. Seperti orang-orang yang baca cepat. Dia hilangkan matnya, dia hilangkan huruf mat. Ini lahan jali. Ini termasuk lahan yang jali. Kemudian yang ketujuh, itu tadi yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah takfif al-musyaddad. Termasuk kesalahan adalah dia baca ringan huruf yang bertasdid. Ada tasdidnya, tapi dia tidak tasdid. Dia tidak tasdid. Ini juga termasuk lahan jali. Lahan yang nampak, kesalahan yang nampak. Yang kedelapan dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir dari yang beliau sebutkan sebagai tambahan di buku. Termasuk kesalahan yang nampak adalah lawan dari yang ketujuh. Kalau yang ketujuh kan meringankan yang bertasdid. Katanya bertasdid, dia tidak tasdid. Nah, yang kedelapan adalah tasdid al-mukhaffaf. Dia mentasdid kata yang tidak ada tasdidnya. Tidak ada tasdidnya, ya dia tasdid. Ini adalah termasuk 8 kesalahan yang nampak ya di dalam membaca Al-Quran. Berulangi tadi 7, mengganti huruf dengan huruf, mengganti harokat dengan harokat, mensukun yang berharokat, mengharokati yang bersukun, membaca harokat dengan panjang sehingga melahirkan huruf mat, kemudian menghilangkan huruf mat, meringankan yang bertasdid dan mentasdid yang tidak bertasdid. ومن ذلك من اللحون الجلية قراءة قوله تعالى وطبع على قلوبهم بإبدال الطاء تاء وطبع، هذا لحن جلي إبدال حرف بحرف. قال أو ضم التاء من قوله سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم، التاء في أنعمت مفتوحة، إذا قال أنعمت ضم مفتوحا، هذا إبدال حركة بحركة لحن جلي، وهذا يفسد المعنى، هذا يفسد المعنى. لكن نحو مالك يوم الدين مر معنا، مالك يوم، هذا من اللحون الجلية إلا أنه لا يفسد المعنى والله أعلم. قال أو رفع المنصوب ونصب المرفوع، إبدال حركة بحركة. ومن ذلك قراءة قوله تعالى ونادى نوح ربه، بنصب نوح ورفع ربه على أنه هو الفاعل. إذن هنا فساد في المعنى الظاهر، ونادى نوحا ربه، صار الأمر عكس تماما. Baik, kata beliau wa min dzalik, di antara contoh lahan jali adalah bacaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala wa tubi'a. Ini dia ganti to-nya dengan ta. Tu dia baca dengan ta, bukan dengan to. Iya, huruf to dia ganti dengan ta. Ini lahan termasuk kesalahan yang nampak. Atau dia dhammah ta dari firman Allah Subhanahu wa taala an'amta.
dia baca tu. Dia baca tu. Ini lahan jali. Di fathah taknya. Tapi dia baca tu. Ini termasuk kesalahan yang nampak. Atau merofa yang mansub, menasab yang marfu. Ini dalam istilah. Merofa yang mansub maksudnya tadinya fathah, dia rofa, dia dhammah. Atau menasab yang marfu kebalikannya. Ini kata tadinya mansub, fathah, tapi dia dhammah. Kalau tadi asalnya dhammah, dia fathah. Jadi ada kata di dhammah, dia fathah. Ada kata di fathah, dia dhammah. Ini termasuk lahan jali. Termasuk lahan jali. Termasuk contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wanada Nuhur Rabbah." Dia baca Nuha, Nuhu menjadi Nuha. Dia baca fathah. Dia baca fathah Nuhanya, kemudian dia baca rofa Rabbuhnya. Jadi Rabbah dia baca Rabbu. Dia baca Rabbu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Itu pelaku dari fi'il nada. Pelaku dari fi'il nada. Ini termasuk lahan jali. Yang mansub di rofa, yang marfu di nasab. Termasuk lahan jali. اللحن الخفي. اللحن الخفي هذا القسم الثاني والأخير، ويعرفه بعض علماء التجويد بأنه الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه. الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه، فلا يدركه إلا أهل الفن الحذاق ويخفى عن العامة، ولذا سمي خفيا. اللحن الخفي سمي لذلك لأنه يخفى على عامة الناس، وإنما يظهر للمتخصصين، يظهر لأهل هذا العلم. هذا هو اللحن الخفي. اللحن الخفي. قال كعدم ضبط المقادير في المدود. هذا المد مقداره كذا حركة، فإذا به يزيد أو ينقص، هذا لم يضبط زمن المد. وهكذا والغنة، الغنة لها مقدار معلوم، الزيادة أو النقصان غير مقبولة. والإدغام، إدغام بغنة لكنه يدغمه بلا غنة، هذا كثير. من يعمل سيأتي معنا، لا هنا إدغام بغنة فلا بد من وجود الغنة، إذن هنا لم يضبط الإدغام ناقص أو كامل. قال والإخفاء والخطأ، إذن أيضا من اللحون الخفية في تغليظ أو تفخيم اللامات أو الراءات. إذا اللام مفخمة يرققها، هذا في لفظ الجلالة عند جميع القراء، وعند ورش في مواضع تدرس في كتب القراءات. أو الراءات، الراء مفخمة يرققها أو مرققة يفخمها. قال وسمي هذا النوع من اللحن خفيا لأن أهل التجويد هم الذين يختصون بمعرفته، هم الذين يختصون بمعرفته. إذن اللحن الخفي متعلق بأحكام التجويد، بأحكام التجويد من إظهار أو إدغام أو مد أو غنة أو ترقيق أو تفخيم. لكن انتبه لا تفهم من قولنا من تفخيم أو ترقيق أن ترقيق المفخم أو تفخيم المرقق دائما من اللحون الخفية. انتبه، أحيانا قد يتغير الحرف بسبب هذه الصفة فلا يكون لحنا خفيا، يصبح لحنا جليا. نحو كلمة عسى مر معنا، عسى إن فخمت السين إيش تصير؟ عصى. إذن تغير الحرف، وإبدال حرف بحرف من اللحون الجلية. إذن نقول ما لم يكن لحنا جليا. إذن ترقيق المفخم وتفخيم المرقق من اللحون الخفية.
ما لم يكن لحنا جليا، إبدال حرف بحرف، ما لم يؤدي إلى إبدال حرف بحرف. Baik, kata beliau berikutnya adalah ada namanya al-lahn al-khafi. Kesalahan yang tidak nampak. Diartikan oleh sebagian ulama tajwid bahwasanya dia adalah al-khata', kesalahan alladzi yata'allaq bi kamali itqanin an-nutq. Dia adalah kesalahan yang terkait dengan kesempurnaan dalam mengucapkan huruf. Kesempurnaan dalam mengucapkan huruf. La bitashihihi, bukan ya dengan tashihnya sebuah huruf. Bukan benarnya dalam mengucapkan huruf. Hurufnya sudah benar tapi dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Ini yang disebut dengan lahan yang khafi. Ini tidak ditahu kecuali ahli alfan, ahlinya. Orang yang sudah dalam ilmu tajwid. Orang yang sudah dalam ilmu tajwid al-hudzaq. Dan tersembunyi samar bagi orang umum. Makanya disebut kata beliau dengan lahan khafi. Karena tidak ditahu kecuali oleh orang yang sudah belajar dan menguasai ilmu tajwid. Beliau contohkan seperti dia tidak bagus dalam masalah al-mudud, masalah mat, penentuan mat. Kan ada batasannya. Berapa lama diucapkan, dipanjangkan. Dia tidak menentukan makodirnya, kadarnya berapa dalam mat, demikian pula dalam gunnah yang tidak bisa kurang, tidak bisa ditambah. Di mat tadi tidak bisa kurang, tidak bisa tambah. Demikian pula dalam masalah idgham, dalam masalah ikhfa. Ini yang belum sebutkan juga termasuk kesalahan dalam menebalkan dan menipiskan lam dan ro. Lam dan ro harusnya dibaca tebal, dibaca tipis. Atau dibaca tipis dia tebalkan. Ini terkait dengan lam dan ro. Dan jenis ini beliau katakan disebut dengan lahan khafi karena ahlu tajwid dialah yang khusus untuk mengetahuinya. Dialah yang khusus untuk mengetahuinya. Ini kata beliau terakhir beliau singgung tadi, selama dia tidak masuk dalam lahan yang jali, yang 8 tadi. Adapun kalau dia asalnya lahan khafi tapi masuk dalam lahan yang jali yang disebutkan 8 tadi, ini adalah tidak khafi lagi. Misalnya beliau contohkan tadi asa, huruf sin, dia ganti dengan sod. Ini jadi jali. Karena dia mengganti huruf dengan huruf. Dia ganti huruf dengan huruf. Jadi dia akan khafi selama bukan jali. Yang disebutkan tadi 8. Yang disebutkan tadi 8. قال حكم اللحن الجلي. إذن عرفنا اللحن الجلي وعرفنا صوره، وهكذا عرفنا اللحن الخفي وعرفنا ما هي صوره كذلك. والآن نتعرف على حكم اللحن الجلي وحكم اللحن الخفي. قال رحمه الله يحرم. إذا اللحن الجلي محرم. أي صورة من الصور 8 التي مرت. إبدال حرف بحرف حرام، إبدال حركة بحركة حرام، تشديد مخفف، تخفيف مشدد، كل هذا حرام. قال سواء أخل بالمعنى أم لا. إذن لا يختلف الحكم، سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أو لم يؤدي، كله حرام. قال الإمام الداني رحمه الله اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يمكن لفظه ويوفى حقه
من المنزلة التي هو مخصوص بها على ما حددناه وما نحدده، ولا يبخس شيئا من ذلك، لا ينقص شيئا من حق الحرف، فيؤدي ذلك إلى أن يتحول عن صورته ويزول عن صيغته، عن كيفيته. وذلك عند علمائنا في الكراهة والقبح كلحن الإعراب الذي يتغير فيه الحركات وينقلب به المعاني. إذن انتبه لقوله يجب، وما سوى ذلك يحرم. إذن حكم اللحن الجلي محرم، سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يفسد. فإذا سمعت ذلك انتبه أن تقول إذن أنا لن أقرأ القرآن حتى لا أقع في اللحون الجلية فآثم. لا، إذا سمعت مثل هذا الكلام هذا يشحذ همتك إلى أن تتعلم، إلى أن تبذل جهدك حتى تنأى وتبعد عن اللحون الجلية وغير ذلك من اللحون الخفية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مر معنا فضل قراءة القرآن. فلذلك نقول من ثمرة هذه الدروس هي ماذا؟ صون اللسان عن الخطأ. الغاية من دراسة هذا العلم هو أن تصون لسانك عن اللحون الجلية والخفية. Hukum lahan jali kata beliau itu haram. Hukum lahan jali ini haram. Lahan yang nampak ini haram. Sama saja apakah mengganti huruf dengan huruf tadi yang 8 tadi, atau harokat dengan harokat, mensukun yang berharokat, mengharokati yang sukun, menambah mat, mengurangi mat, meringankan yang bertasdid, mentasdid yang ringan. Tadi ada 8 itu. 8 kesalahan yang nampak itu haram. Semuanya. Haram semuanya. Sama saja apakah dia merusak makna atau tidak. Ketika kita baca, yang kita baca itu dari lahan, merusak makna atau tidak merusak makna, sama saja, itu haram semuanya. Jadi bukan hanya yang merusak makna saja yang diharamkan, semuanya diharamkan. Namanya lahan itu haram. Berkata Imam Ad-Dani rahimahullah, ilamu, ketahuilah bahasanya setiap huruf dari huruf Al-Quran wajib untuk dipastikan lafadznya dalam mengucapkannya. Itu wajib. Jadi haram melakukan kesalahan yang nampak. Wajib kita ucapkan dengan benar. Wajib kita ucapkan dengan benar. Dipenuhi haknya setiap huruf. Hak sudah lewat kan pembahasan haknya huruf, yaitu yang tidak boleh terpisah darinya. Yang tidak boleh terpisah darinya. Dari kedudukannya yang dia merupakan khusus di situ, di atas apa yang kita telah jelaskan sebelumnya dan apa yang kita nanti akan jelaskan setelahnya. Wala yubkhas syai'an, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Tidak boleh dikurangi sedikit pun dari hal tersebut, sehingga akan menyebabkan berubah dari bentuknya dan akan hilang dari sigohnya, kaifiatnya, cara pengucapannya dari sifat huruf itu. Ini tidak dibolehkan. Wadzalika 'inda ulama'ina fil karaha wal qubh. Demikian itu di sisi ulama kita, ya, dalam masalah dibenci dan dicela. Kalau kesalahan seperti itu dibenci dan dicela, seperti lahan dalam i'rab tadi yang disebutkan, ya, mansub menjadi marfu menjadi mansub, fathah menjadi dhammah, kasrah menjadi
fathah, dhamma menjadi fathah tadi yang disebutkan. Iya. Sehingga yang dia ini lahan i'rab ini akan berubah padanya harokat sehingga berubah makna. Berubah padanya harokat sehingga mengubah apa? Makna. Ini yang belum sebutkan tapi belum ingatkan di akhir. Bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran. Yang sampai kita mendengar ini kalau begini ini bahaya. Kalau kita kurang dalam mengucapkan huruf, tidak memberikan haknya, berarti nanti kita masuk dalam yang diharamkan. Bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran, tetap kita membaca Al-Quran. Bahkan ini sebaliknya, ketika kita tahu ini, kita akan semangat dalam mempelajarinya. Oh ternyata kalau salah haram, wajib diucapkan dengan benar. Kita tetap belajar. Sudah lewat bersama kita kata beliau, belum menyebutkan kembali hadits, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya tetap belajar Al-Quran supaya kita bagus dalam mengucapkannya. Kita belajar terus sampai kita pas dalam mengucapkan sebuah huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan juga belum ingatkan kembali antum sebelumnya. Tujuan dari kita belajar ini apa? Yang penulis ucapkan. Adalah apa? Saunul lisan. Supaya kita bisa menjaga lisan kita dari kesalahan itu. Supaya kita menjaga lisan kita dari kesalahan. Jadi jangan sampai setelah mendengarkan ini lahan jali itu adalah haram. Langsung kita tidak belajar baca Al-Quran. Tidak. Belajar terus. Tetap baca sambil belajar. Cuma sampai antum dan kita semua menjadi orang yang mengucapkannya dengan benar. قال رحمه الله حكم اللحن الخفي حكم اللحن الخفي اختلف فيه علماء التجويد والصواب إن شاء الله أنه يعفى عنه لمن لم يستطع الاحتراز منه. إذن هو محرم لكن نقول يعفى عنه لمن لم يستطع الاحتراز منه. أما من حيث حكمه فهو محرم أيضا لأنه به الإله أنزل. هكذا نزل القرآن مجودا. مر معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه ذاك الرجل الذي قرأ عليه إنما الصدقات للفقراء قرأها مرسلة بدون مد كما مر معنا. قال العلماء مرسلة أي بدون مد. قال له ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقصان المد نحن نعتبره من اللحون الخفية على ما مر معنا. عدم ضبط موازين المدود كما مر معنا من اللحون الخفية. هل سكت عن ذلك ابن مسعود؟ لا، قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها بالمد. إذن اللحون الخفية أيضا محرمة لأن القرآن قرئ بهذه الكيفية وأنت تقرأها بكيفية وأنت تقرأ القرآن بكيفية لم ينزل بها لكن نقول يعفى عنها لمن لم يستطع الاحتراز. الاحتراز معناه ما استطاع أن يحذر من الوقوع في هذه الأخطاء، بذل جهده لكنه لم يضبط المودود، لم يضبط الغنن، لم يضبط الإظهار، لم يضبط الإخفاء، لكنه قد بذل جهده. لا يكتفي بفهمه دون أخذ عن أهل هذا العلم. Baik, kemudian yang berikutnya adalah hukum lahan khafi. Kesalahan yang tidak nampak. Berselisih para ulama tajwid tentang hukumnya. Tentang lahan khafi ini berselisih para ulama tajwid. Tapi yang benarnya insya Allah dia dimaafkan bagi yang tidak mampu keluar dari kesalahan itu. Bagi yang tidak mampu keluar dari kesalahan itu dimaafkan.
Kalau begitu kata Syekh, berarti asal hukumnya haram. Lahan kopi ini juga asal hukumnya apa? Haram. Hanya saja dia dimaafkan. Bagi yang tidak mampu untuk keluar dari dan menghindar dari kesalahan yang tipis itu. Kesalahan yang tidak nampak itu. Karena kenapa kita katakan haram kata Syekh? Karena kita wajib membaca Al-Quran sebagaimana turunnya. Kita wajib membaca Al-Quran sebagaimana turunnya. Belum menukilkan kembali, kata beliau telah lewat bersama kita. Apa yang disebutkan dari asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa ada seorang yang membaca lil fuqara, dia baca mursalah, dia baca tanpa mat. Lil fuqara'i, dia baca tanpa mat. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan hal tersebut, "Ma hakadha aqra'anihi." Rasulullah, tidak seperti itu. Rasulullah SAW membacanya kepada saya. Jadi dia tegur, padahal ini kan dia kesalahan masalah apa? Mat. Masalah mat. Ditegur, bukan seperti itu Rasulullah membacanya kepada saya. Baru setelahnya ya dia tanya bagaimana cara membacanya sebagaimana itu diturunkan. Maka Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan mat. Membacanya dengan mat. Ini menunjukkan wajib kita membaca sebagaimana apa? Turunnya. Tidak boleh kita kurang dalam hal tersebut. Dengan dalil itu berarti biar lahan kopi juga haram. Hanya saja yu'fa anhu liman lam yastati' ihtiraz. Dimaafkan bagi yang tidak mampu untuk keluar dari kesalahan itu. Iya, untuk keluar dari kesalahan itu. قال الإمام السمنودي رحمه الله في التحفة السمنودية قال اللحن قسمان. هذه الأبيات هي خلاصة ما درسنا اليوم. اللحن قسمان جلي وخفي، واضح، كل حرام. إذن حكم الجلي والخفي كله ايش؟ كلاهما سواء حرام. ثم قال مع خلاف في الخفي، اختلف علماء في حكم الخفي منها. ثم قال في بيان معنى اللحون أما الجلي فهو مبنى غيرا. إذا اللحن الجلي الذي يغير في مبنى الكلمة كما مر معنا. ثم الخفي ما على الوصف ما طرأ على وصف القراءة، هذا هو اللحن الخفي. قلنا معنى ذلك أي أنه ما تعلق بالأحكام الأدائية التجويدية، إظهار، إدغام، مد، غنة، إخفاء، هذا معنى قوله ما على الوصف طرأ. ثم قال وواجب شرعا تجنب الجلي. إذن يجب شرعا أن تتجنب الوقوع في اللحون الجلي لأنها محرمة، لا تبدي الحرف بحرف أو تبدي الحركة بحركة، يجب عليك أن تتجنب ذلك ويحرم عليك أن تقع في ذلك. ثم قال وواجب صناعة ترك الخفي. إذن انتبه، معنا وجوب شرعي وهو المعروف، ومعنا وجوب ايش؟ صناعي، وجوب اصطلاحي. والمقصود بذلك وجوب اصطلاحي ما يحسن فعله ويقبح تركه. يحسن فعله ويقبح تركه، هذا معنى قولهم وجوب صناعي. وهذا الكلام وهو قوله وواجب صناعة ترك الخفي، لأن ترك اللحون الخفية واجب وجوبا صناعيا لا شرعيا. هذا مذهب المتأخرين، يرون أن اللحون الخفية واجتنابها يجب وجوبا صناعيا، فرق الوجوب الشرعي، هذا وجوب صناعي يقبح الوقوع فيه ويحسن تركه. لكن مذهب المتقدمين لا فرق، مر معنا أثر ابن مسعود، لا فرق بين اللحون الجلية
واللحون الخفية كله محرم. يجب أن نترك كلا اللحنين، لا سيما في مقام التلقي والمشافهة، في مقام طلب الإسناد المتصل بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المقام يجب أن تكون القراءة خالية من كلا اللحنين، خالية من اللحن الجلي، خالية من اللحن الخفي. إذا نقول وواجب صناعة ترك الخفي. الواجب الصناعي ما يحسن تركه، ما يحسن عفوا يجب الواجب الوجوب الصناعي ما يحسن فعله ويقبح تركه. وهذا المذهب الذي ذكره الإمام السمنودي هو مذهب المتأخرين بخلاف مذهب المتقدمين، فإنهم يرون أن اللحون الخفية والجلية حكمهما واحد لأن القرآن نزل بهذه الكيفية. Baik, kemudian beliau menukil setelahnya itu perkataannya As-Samnudi rahimahullah dalam kitab yang disebutkan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita dalam pembahasan lahan. Al-lahanu kismani, lahan itu ada dua. Ini kesimpulan dalam bahasa syair. Lahan itu ada dua, adalah jali dan ada khafi. Kullun haram. Semuanya haram. Itu sama apakah lahan itu khafi atau jali, semuanya haram. Tidak ada bedanya. Ma khilafin fil khafi. Tapi bersama dengan itu ada perselisihan pada yang khafi. Ada perselisihan pada pada kesalahan lahan yang khafi. Amal jaliyu fahuwa mabanan ghayyara. Ini sekarang belum mulai menjelaskan lahan itu. Yang jali adalah apa yang merubah kata. Lahan jali itu yang merubah kata. Yang merubah kata. Kemudian yang khafi alal wasfi tara, yang merubah sifat huruf. Gunnah yang disebutkan sebelumnya. Merubah sifat huruf. Mat. Itu gom. Dia merubah sifat yang ada pada huruf. Kalau jali merubah kata. Kalau khafi terkait dengan hukum tajwid. Terkait dengan ahkam tajwidiyah. Itu yang khafi. Kemudian setelah itu di bait yang ketiga. Wa wajibun syar'an tajannubul jali. Wajib secara syariat antum menjauhi yang jali. Kesalahan yang nampak wajib syar'an. Berdasarkan hukum syar'i, antum tidak boleh baca Quran dengan lahan jali. Dengan kesalahan yang nampak. Tidak boleh. Wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Dan wajib secara sina'ah antum meninggalkan lahan khafi. Itu secara istilah. Tajwid wajib antum menjauhi yang lahan khafi. Yang lahan khafi. Yang secara sina'ah tadi belum katakan wajib antum menjauhi yang sesuatu yang bagus kalau antum lakukan dan jelek kalau antum tinggalkan. Ma yahsunu fi'luhu wa yaqbuh tarkuh. Ini yang secara sina'ah. Yang khafi ini secara sina'ah yang bagus kalau antum lakukan. Jelek kalau antum tidak lakukan. Jelek kalau antum tidak lakukan. Iya, ini kata beliau yang membedakan ini yang jali dan khafi wajib secara syar'an dan wajib secara sina' ini mutaakhirin di ulama belakangan. Adapun ulama terdahulu wajib dua-duanya antum tinggalkan. Sama. Ini ulama yang mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin sama saja. Antum mau khafi atau jali wajib antum tinggalkan. Wajib antum tinggalkan. Apalagi kata beliau ketika antum talaki, mau mengambil riwayat. Ketika antum mau mengambil riwayat bacaan, wajib antum tinggalkan apakah lahannya jali atau lahannya apa? Khafi. Tidak boleh. Ketika talaki
mengambil riwayat sampai kepada Nabi ada lahannya. Jadi harus lepas dari lahan, apakah itu jali ataupun apa? Khafi dalam bab talaqi. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.